forget it. Yang penting di sini adalah kita mengerti dan kita mempraktekannya, dan bukan hanya mendengarkan dalam bentuk ceramah dhamma saja. So last night where I slept, there were so many mosquitoes. Tadi malam ketika saya tidur banyak sekali nyamuk. And I've been up since 3 o'clock in the morning because of these mosquitoes. Saya bangun jam 3 pagi hanya karena nyamuk-nyamuk ini. And I forgot to think, oh, but they're all going to be Buddhas one day. Dan karena lupa bahwa suatu ketika nyamuk-nyamuk ini akan menjadi Buddha. If I had remembered that, kalau saja saya ingat hal itu, oh, this one who's buzzing here, he's going to be a Buddha one day. And that one who's buzzing there is also going to be a Buddha. Kalau saja ingat, makanya ketika nyamuk-nyamuk itu ada di kuping kiri, di kuping kanan, udahlah dipikir mereka akan jadi Buddha suatu hari. And all these ones that I had so many red dots on my feet because they all bit my feet, my ankles. Dan juga nyamuk-nyamuk yang menggigit kaki sehingga banyak titik-titik merah. But if I had remembered, they're just trying to be happy. I had lunch and they want to have lunch too. Kalau saja saya berpikir bahwa mereka itu juga ingin bahagia, saya kan makan siang, pasti nyamuk-nyamuk ini juga ingin makan. If I had just been able to change my mind, I probably would have gotten a good night's sleep. Nah, kalau saja tadi malam saya berpikiran dengan lebih baik, maka saya tadi malam pasti sudah tidur enak. But instead, I was moving my Sebaliknya dilakukan penerobos adalah seperti tadi, merasa terganggu oleh nyamuk-nyamuk itu. And it didn't help. Dan hal itu tidak membantu juga. Yeah. Because they flew away when I moved my robe and then they flew back. Ketika jubahnya dikibaskan, nyamuk itu pergi. Tapi gak lama kemudian kembali lagi, terbang lagi mendekat. So getting angry at mosquitoes is a totally useless endeavor. Jadi merasa marah pada nyamuk adalah sesuatu hal yang sangat tidak berguna. Because if there's going to be a competition between you and the mosquitoes, they're going to win. Karena kalau ada pertandingan antara Anda dengan nyamuk, nyamuklah yang akan menang. So what I'm getting at here is, in all these kinds of situations, if we can change our mind and how we look at people, we can find a way to be peaceful and calm whoever we're with. Jadi kalau dengan pikiran yang tadi, dengan mengubah cara pikir kita terhadap orang, dengan siapapun dan kapanpun kita akan merasa damai. But if we can't find a way, like by thinking in these ways, to respect and care about others, then wherever we go, whoever we're with, we're going to be dissatisfied. Tapi kalau kita tidak bisa mengubah cara berpikir kita, kemanapun kita pergi, kita akan kecewa. So the whole thing is, it's up to us. Jadi semua tergantung pada diri kita. Yeah. Do we want to transform our mind so we can be happy? Or do we want to let our negative emotions run the show and wind up miserable? Jadi tergantung pada kita, apakah kita mau mentransformasikan pikiran kita menjadi selalu berbahagia, ataukah kita akan membiarkannya emosi kita membuat kita menderita. So it's our decision. Itu adalah semua keputusan kita. Because we're the ones who have to transform our own minds. Nobody else can do it for us. Semua tergantung pada kita, hanya karena kita lah yang akan mempunyai hak untuk mengubah cara berpikir kita. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untuk kita. Okay. So it doesn't do any good to complain about other people. Jadi tidak ada gunanya untuk mengkomplain mengenai orang-orang lain. Yeah. Instead, we have to be responsible for our own emotional state. Sebaliknya kita harus bertanggung jawab terhadap emosi kita sendiri. And if we're not happy, we need to change the way we think. Dan kalau kita sedang
kalau kita merasa tidak berbahagia, artinya kita harus mengubah cara berpikir kita. And changing the way we act probably wouldn't hurt either. Dan mengubah cara kita bertindak laku mungkin tidak akan mengubah juga. So, I just talked for a while. Maybe we can have some questions and maybe answers. Jadi Venerable bertanya, kalau di antara kita ada yang punya pertanyaan. Okay. Yes. Ya, silakan tanya. Lady. Venerable, nice to hear you. I have a question. Just now you're mentioning about emotional roller coaster. I have that. I'm just asking, is that a normal thing that most people have, or it's just like a physical or mental condition that is unhealthy, or we need to cultivate it? Or of course, we need to cultivate it because you were mentioning this. The question is just, I want to know if it's happened. It happens to everyone. If what happens? What is The it? emotional roller coaster going up and down, and going way around. Yeah. That's what. So your question is it natural to be an emotional roller coaster? If you're talking Jadi pertanyaannya adalah apakah normal punya perasaan yang seperti roller coaster tadi? when we're talking about ordinary sentient beings, yes, it's very natural that they're emotional roller coasters. Kalau kita bicara tentang makhluk manusia ini, itu sangat normal punya perasaan yang seperti roller coaster itu. Does that mean that it's beneficial to be an emotional roller coaster? Namun apakah berguna punya perasaan yang seperti roller coaster itu? No. Jawabnya adalah tidak. So just because something is common to many people doesn't mean that it's beneficial or that it's realistic. Jadi tidak hanya karena bahwa sesuatu itu normal, maka itu adalah sesuatu yang berguna. Somebody back here? Tes. Silakan. Namo Buddhaya, thank you for this time. Actually, I have two questions about. We as a human so afraid about insecurity, uncertainty in the future. That is why so many people around us, like here, go to fortune teller to ask what happened to be us in the future. Maybe can I be a success person? How many, maybe for example, house we have, or some kind of like that material thing. So the question is how to handle and deal it with our insecurity, with our fear, with some kind of afraid of. And the second is Just one question. Okay? And this is just a similar thing, but that is connected. About you talked before. To face somebody, we must think, okay, that this person is the person wanna be happy like us. But I have already tried it also to somebody, my client. I cannot mention it. I think when he complains, came to me, and I have already think, yeah, he is somebody wanna be happy. But then, after meet him every time, I cannot have that thing again. Now, Thank you. you need to tell me the first question again. That's why I told you just one at a time. Just give me one sentence Okay. How to deal? with insecurity. Yes, I'm afraid. So, Thank you. yes. Translate itu bahasa kelas. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama adalah bagaimana untuk mengatasi merasa tidak yakin mengenai masa depan, takut terhadap menghadapi masa depan. Insecurity is the nature of cyclic existence, of samsara. Ketakutan terhadap
masa depan itu adalah sesuatu yang memang Yeah. normal. Within samsara, cyclic existence, everything is insecure. Dalam lingkaran samsara, segala sesuatu itu adalah insecure, tidak aman. Because everything is conditioned by other factors. Karena segala sesuatu adalah kondisi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. So nothing, everything that's conditioned is in a state of flux and change. Jadi segala sesuatu yang terkondisi itu adalah merupakan subjek yang akan mengalami perubahan. And a lot of what we experience is due to the karma, the actions that we did in previous lives. Semua berkaitan dengan karma, perbuatan yang kita lakukan di masa yang sebelumnya. And so since we don't know what we did in previous lives, and then we don't know how our future is going to unfold. Mungkin karena itu berkaitan dengan kehidupan kita sebelumnya, karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya, maka kita juga tidak tahu mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Okay? So the best way to deal with security in samsara is stop clinging to being secure. Jadi cara yang terbaik untuk mengatasi masalah ini, lingkaran dalam samsara ini adalah stop, berhenti untuk menghentikan insecure, ketidakamanan. And instead, get used to change. Dan biasakanlah diri pada terjadinya perubahan. Yeah, make yourself flexible so that when change happens, you can deal with it. Jadi buatlah diri Anda fleksibel, ketika sesuatu perubahan itu terjadi, Anda bisa mengikutinya. If you have a very rigid way of thinking, this has to be exactly like this. Kalau kita punya pikiran yang mengatakan ini harus seperti ini, then you're setting yourself up for a lot of misery. dan Anda artinya sedang membangun diri Anda, membangun masalah dalam diri Anda. Because we can't control everything in the world and make it be what we want it to be. Karena pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Yeah. So the best way, like I said, is change our mind so that our mind can be flexible, we can adjust. Jadi yang terbaik adalah mengubah pikiran kita sehingga pikiran kita bisa lebih fleksibel dan bisa beradaptasi dengan perubahan. My teacher changes plans all the time. Guru saya mengubah rencananya setiap saat. At the beginning, it used to drive me crazy. Awalnya membuat saya hampir gila. Because if you say you're going to start something, then let's start it, not start it 5 hours later. Karena dipikirkan kalau harus melakukan sesuatu itu sekarang, lakukanlah sekarang, jangan 5 jam kemudian. And then it took me a while, but I realized that his changeability was in fact a teaching for me, to teach me to learn to not be so rigid and so controlling. Ya. Pada awalnya saya merasa kesulitan, tapi terakhir-terakhir saya mengerti bahwa itu adalah salah satu pelajaran buat saya juga untuk membuat diri saya tidak terlalu kaku dan tidak mengontrol. So now I have a slogan that goes, once you have a plan, you know what will not happen. Sekarang saya punya slogan, kalau kamu punya plan, kamu tahu apa yang tidak akan terjadi. Okay. Then remind me of your second question again. Sekarang silakan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua tadi apa? Or no, you can rephrase it if you remember his question. Tadi apa ya? Hah? Oh, they want to practice the equality to their enemy, client. I think his question is about, correct me if I'm wrong, his question is about, he agree with you, he tried to be
think that client also wants to be happy. He try, he practice, but only for a few times and change back again to the same condition as before. So sometimes you were practicing like that, and then you got fed up. Jadi latihan seperti itu dan kemudian merasa capek dan cukup. Okay, you have to practice more. Artinya aku harus berlatih lebih banyak. That's the only way. Cuma itu cara satu-satunya. Okay, I think I will go to that section maybe. Sure. I want to pick up the question. If there is any question, ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Silakan di sini. Ada? Yang belakang? Yang tengah boleh siap-siap ya. Yang sini ada. Okay. I have one question here. Why doesn't the person who has a question come in this room? Because then I can see them and that helps me to understand. Jadi mohon yang mengajukan pertanyaan masuk ke ruangan ini supaya Venerable bisa melihat yang bertanya. No, David. I have a question. Actually, I want to ask about how to actually live in Dharma if we ourselves live in an environment that is full of distractions, such as there is a lot of greed, hatred, and it makes us really difficult to really practice and actually apply Dharma if the environment itself is not. Pertanyaannya adalah bagaimana hidup dalam Dharma sedangkan lingkungan tidak mendukung hal seperti itu. It's true the environment influences us a lot, especially at the beginning of our practice. Memang benar bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi kita, apalagi pada saat-saat awal kita latihan. And for that reason, it's helpful to come to a temple and be with other people who practice, because you know, we're all doing it together, and so we can help each other. Pada saat itu disarankan untuk lebih banyak datang ke wihara, bertemu dengan orang-orang yang sama-sama berlatih sehingga kita menjadi lebih kuat. Okay. After we get a little bit stronger in our practice, then it becomes easier. Ketika kita sudah menjadi lebih kuat dalam praktek ini, itu akan jadi lebih mudah. So sometimes what you can do is just make a very strong determination. However people talk to me today, I'm going to be polite in return. Jadi yang harus dilakukan akan membantu kalau kita membuat suatu kebulatan tekad, apapun yang orang lakukan atau katakan terhadap kita akan tetap sopan. Yeah. I don't have to get angry if somebody says something I don't like. Saya tidak usah marah kalau orang mengucapkan sesuatu yang saya tidak suka. I don't immediately need to jump in and correct somebody who voices an idea I disagree with. Saya tidak usah langsung lompat mengatakan sesuatu pada orang yang tidak setuju pada pendapat kita. Yeah. But today I'm going to practice responding to everybody in a polite way. Pada hari ini saya akan berlatih untuk menjawab, merespon semua dengan cara yang sopan. So each day you can, take some facet of your interactions or some facet of your life and make a decision like this and then practice it for that day. Jadi setiap hari kita bisa menentukan sesuatu yang akan kita facet yang akan kita lakukan untuk hari itu. And it becomes very interesting when you do that, because then somebody may lose their temper at you and go, and you've made this decision to be polite, and after they do that, you say thank you. Jadi kalau memang kita sudah menentukan bahwa kita hari ini akan sopan, tiba-tiba ada orang datang marah-marah yang dengan suara nada tinggi dan sebagainya. Setelah orang itu selesai, kita akan mengucapkan terima kasih.
Or you say, gee, it sounds like you're really upset. Atau kita bisa mengatakan, ya, kedepannya kamu betul-betul kecewa ya. Yeah. What can I do something to help you since you're so upset? Apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untukmu karena kamu kelihatan begitu kecewa? Yeah. It's possible to respond this way. Hal itu sangat mungkin untuk merespon sesuatu seperti itu. One time I was giving a talk in a bookstore in Seattle. Pada suatu ketika, Venerable sedang memberikan ceramah dhamma di satu toko buku di Seattle. I was doing a book reading from one of my books. Dan sedang melakukan membaca buku dari salah satu bukunya Venerable. And this lady raised her hand and I called on her. Dan ada seorang wanita yang mengangkat tangannya. And she stood up and she said, what you said contradicts what my teacher says. I don't think you have a very accurate understanding of the Buddha's teachings. Jadi wanita itu berdiri dan mengatakan yang kamu katakan berbeda dengan apa yang guru saya katakan. Saya tidak yakin kamu mempunyai pengertian yang tepat terhadap ajaran Buddha. And then she went on, this is incorrect, that's wrong. Dan dia mengatakan ini salah, itu salah ya, ini lebih salah lagi. And she said this in front of the whole audience. Dan dia melakukan hal ini di depan semua orang. And I could tell by the way she was talking that anything I said was not going to go in. Dan saya melihat pada saat itu apapun yang saya katakan tidak akan bisa dipahaminya. That she just had her mind made up and that was it. Dan dia cuma melakukan itu saja. So after she finished saying all these things, I said, thank you very much for your comment. Dan setelah wanita itu mengucapkan semua hal yang dia ingin diucapkan, maka yang dilakukan Venerable adalah terima kasih atas komentar yang Anda berikan. And then she sat down and then we continued. Pada saat itu dia berhenti dan Venerable melanjutkan ceramahnya. If I had said, who do you think you are? Humiliating me in front of all these people. Anyway, what your understanding is the wrong one. I'm right. Bayangkan kalau Venerable bereaksi bahwa siapa sih kamu yang berani-beraninya mengatakan hal seperti itu? Padahal kamu yang salah. Kamu ucapkannya di depan semua orang, padahal kamu yang salah dan saya bukan. Then we would have had a big fight in the bookstore. Dan akan terjadi pertengkaran yang hebat di dalam toko buku itu. Yeah. And it would have been no use. Dan hal itu sama sekali tidak berguna. Yeah, so I just said thank you and let it be. Dan saya hanya mengucapkan terima kasih. Then afterwards, people came up to me and they said, "You don't believe that you actually acted that way." You know. Setelah itu beberapa orang mendatangi Venerable dan mengatakan saya nggak bisa percaya bahwa kamu bereaksi seperti itu. I said, you know, this is the blessing of the Buddha's teaching. You know, if you train your mind. Ya itu yang Venerable katakan bahwa ini adalah berkah dari ajaran Buddha untuk mengendalikan pikiran. There is one more question. I think, yeah. Hello, baby. I want to ask if do you think God exists? Do you think God exists? Do you think God Oh, exists? do I think God exists? No. Elaborately. So you so it's actually the teachings for the Christians and Islam. So the teachings of Christian and Islam that stating that God is our creator is against what we believe in. I don't believe that, but I respect the fact that other people believe that. And it's okay with me that they believe that. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan itu ada? Dan Venerable menjawab bahwa saya tidak mengikuti ajaran itu, tapi saya menghargai orang yang berpendapat seperti itu. And many people, you know,
can use their belief in God to keep good ethical conduct and develop forgiveness and love, and I respect that. Dan mereka yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan menggunakan kepercayaannya untuk berlatih kebaikan dan cinta kasih, dan saya sangat menghargai hal-hal seperti itu. I don't think religion is a one-size-fits-all. Saya tidak berpendapat bahwa agama itu cocok untuk semua orang. Because everybody has different ideas, different ways of thinking, different dispositions. Karena setiap orang itu punya cara berpikir yang berbeda dan pendapat yang berbeda. So I think it's very good that there's a multiplicity of religions, so people can find what helps them. Jadi menurut saya sangat baik bahwa agama itu banyak dan berbagai-bagai, sehingga orang bisa memilih apa yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Okay. With some people, I've had some who are of different religions. I've had some really interesting discussions. Dengan orang yang berbeda agama ada suatu diskusi yang sangat menarik. In fact, two of the nuns at Sravasti Abbey just came back from a Catholic Buddhist interfaith dialogue. Dua orang bikuni baru saja kembali dari dialog dengan kelompok Katolik. And they were saying that everybody really appreciated the conversations they had because everybody was sincere in their own practice. Semua orang merasa sangat menghargai dengan keyakinan masing-masing karena masing-masing itu sangat jujur, sangat sungguh-sungguh dalam menjalankan kepercayaannya. Yeah, and I think when people are sincere in their own practice, they respect the fact that other people have different beliefs. Jadi kalau orang itu sungguh-sungguh dengan ajarannya, mereka akan mengerti bahwa orang lain juga punya ajarannya sendiri. On the other hand, people who try to convert me, ada orang lain yang mencoba untuk mengubah saya. it sounds crazy, but I mean it's clear, you know. Yeah, but still sometimes people try to convert me, and they're not really interested in discussion. They're just interested in telling me what they think, and I don't engage with those people because it doesn't make any sense. Enemy. Enemy. No, not enemy. Not enemy. It's just their wish to talk isn't coming from a sincere motivation. It's coming from a motivation to force their beliefs on me. And so if somebody is not interested in respectful dialogue, then there's no need to get involved. Ada orang-orang yang datang ke Venerable dan mencoba mengubah Venerable, tapi Venerable tidak terlibat secara diri dengan mereka, karena pada umumnya mereka itu tidak datang dengan kesungguh-sungguhan, melainkan dengan ide untuk memaksakan pendapatnya. Dan kalau hal seperti itu terjadi, biasanya Venerable tidak merasa terlibat untuk berdiskusi dengan mereka. We should go for the next question. Saya ke belakang dulu ya. Sebentar ya. Ini depan sudah ada. Ya. Saya belakang dulu satu dan saya ke depan lagi. Good evening, Venerable. I've got a question. Okay, let's say there's a woman, she's a wife. And then there's a wife, there's a woman. Can you hear me? Kind of. Huh? Kind of. Okay. Yeah. Well, now? You said there's a woman, Okay, there's a woman, she's a wife, okay? a wife. A wife. She has been betrayed by her husband. Yes. The husband has got another woman. Yeah. And then this woman knows. Since she's a Buddhist, she tries to make everything peaceful. Then she tries to make her husband realize that he has done something wrong. Then he said, okay, please leave that woman. We are still
united. This is for the sake of our children. So this woman tries not to have a divorce. Right. But what does the husband say? Okay, I can't leave my woman. If you don't want me to live with her, okay, we just have got a divorce. So what should this wife do as a Buddhist? I say goodbye to him. Who wants to be married to a man who acts like that? But in Buddhism, we are taught not to have a divorce in our marriage. No, there's nothing in Buddhism that says you can't divorce. There's nothing that says that. You know, it's good to try and hold a marriage together, but if both parties are not sincere and earnest in trying to make the marriage work, there's not much you can do. Jadi pertanyaannya adalah ada seorang wanita yang suaminya berselingkuh dan kemudian wanita ini memilih untuk tidak bercerai, tetapi suaminya itu menjawab dengan yang tidak baik dan ditanyakan kepada Venerable apa yang sebaiknya dilakukan. Venerable mengatakan, ya sudah, goodbye aja, goodbye, oke. Soalnya di Indonesia kayak gini di agama Buddha tidak ada aturan mengenai perceraian itu tidak boleh. Perceraian itu memang sesuatu yang suci dan harus dijaga, tetapi bukan berarti tidak boleh bercerai. Kalau memang karena dalam pernikahan itu yang terjadi adalah harus sama-sama jujur dan sama-sama sungguh-sungguh. Okay. Sometimes people say to me, you know, the husband is beating the wife. Shouldn't the wife practice compassion and patience? Kalau suaminya memukul istrinya, apakah istrinya harus tetap mempraktekkan belas kasih dan pengertian? And I say no, kick the guy out. Kadang-kadang mengatakan tidak begitu, suruh aja keluar suaminya itu. There's no reason for a woman to put up with that kind of behavior. Yeah? Tidak ada alasan wanita harus menerima perlakuan seperti itu. Oke, next question nanti. Jadi tadi pertanyaan dari Romo, Jeffrey. Ya udah Romo, kita banyak membina aja bukannya. Good night, Venerable. In our story last night, we are talking about I, my, and me, and that is very suffering, I think. But Buddhists are talking about emptiness. So how to perform the emptiness in our life, and how the emptiness to enlighten our life. Jadi dalam ceramah malam ini kan banyak bicarakan saya, milik saya. Sekarang dipertanyakan mengenai bagaimana mengenai kekosongan, karena di dalam Buddhism ada yang disebut kekosongan. Okay. I can't give a very elaborate answer. Saya tidak bisa menjelaskan dengan sangat mendasar, mendetil. Even though an elaborate answer is actually what's needed. Walaupun penjelasan yang sangat rinci itu sebetulnya dibutuhkan. Yeah. The basic thing is, to bring emptiness, the idea of emptiness into your life, is to ask yourself, do things exist in the way they appear to me to exist? Untuk menjalankan prinsip kekosongan di dalam diri adalah berpikir, apakah memang sesuatu itu seperti yang kita lihat? Okay. And then when you examine that, you see, no, they don't exist in the way that I thought they did. Ketika kita melakukan analisa itu, maka kita akan menemukan bahwa sesuatu itu tidak seperti apa ada yang seperti yang kita pahami. I thought this person was inherently good from their own side. If that were so, then they would never make mistakes. But they make mistakes, so my idea of them was wrong. Kita melihat misalnya ada seseorang yang luar biasa baik, segala macamnya bagus, tapi ternyata orang itu juga melakukan kesalahan. Berarti tidak cocok dengan apa pendapat kita tentang orang itu. Okay. So basically just to question, do things exist the way they appear?
Jadi pada dasarnya sih pertanyakan, jadi kita mengajukan pertanyaan pada diri sendiri mengenai apakah sesuatu seperti apa yang kita pikirkan. So, okay. This will be the last question. Oh, okay. Venerable bilang ini last question ya. So, mohon maaf pada penanya yang lain. Thank you, Budaya Venerable. I want to ask how to stop bad thinking, pikiran yang buruk, and how to stop the bad thinking that usually trafficking in our mind, negative thinking. Because I sometimes realize that negative thinking keep moving on my head. I know it's bad, but some part of me can stop that negative thinking. That actually I understand it torturing me. Thank you. Pertanyaannya adalah bagaimana menghentikan pikiran negatif di dalam pikiran kita. Dia merasakan bahwa terus-menerus terjadi walaupun tahu itu salah, tapi muncul lagi. Yes, I think that happens to all of us at some time. Our mind gets some kind of negative thought, and then we just go around and 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 around in circles around and around about this negative thought. Ya memang hal itu terjadi bahwa seringkali kita mempunyai satu pikiran-pikiran yang buruk dan hal itu berputar-putar terus ke dalam pikiran kita tanpa henti. And my experience is those thoughts, interestingly, have to do with me. Seringkali saya mendapatkannya bahwa pada akhirnya memahami bahwa hal ini ternyata ujung-ujungnya adalah tentang saya sendiri. What's going to happen to me? Do they like me? Why do they talk to me that way? Do I look good enough? Do I belong with this group of people? Jadi pada seringkali itu sebenarnya pertanyaan dasarnya adalah apakah mereka suka pada saya? Apakah saya memang cocok dalam kelompok itu? Apakah saya cukup baik untuk mereka? Yeah. Again and again, so much worry, anxiety, and who's the star of the show? Jadi Me. Yeah. Jadi semua itu adalah kecemasan dan keraguan yang semuanya itu berpusat pada ujung-ujungnya diri sendiri. And when I catch myself thinking in that way, then I just say, look what you're doing. This is stupid. Ketika saya menghadapi hal yang seperti itu, biasanya yang saya lakukan, lihat apa yang sedang kamu lakukan. Bodoh ini sebetulnya. I talk to myself, everything you are so anxious about, nobody else even cares about. Jadi Venerable mengatakan pada diri sendiri, apa yang kamu cemaskan itu sebetulnya gak ada orang lain yang care, yang peduli terhadap masalah itu. So if there's over 7 billion human beings on this planet, and I'm the only one who worries about this, then I better give it up. Jadi ada lebih dari 7 juta manusia di bumi ini, 7 miliar manusia di bumi ini, dan hanya saya satu-satunya yang khawatir masalah ini. Lebih baik saya lupakan masalah itu. Because, you know, I'm making, we have an expression in English that you're making a mountain out of a molehill. Ada satu istilah dalam bahasa Inggris yang mengatakan gunung. You know, the little things, animals that live underground, and they make a little, like, bump in the earth. Yeah, that's called a molehill. Oh, jadi ada binatang yang kecil yang akan membuat satu lubang yang besar sekali. Yeah, so it's just this little thing, but I'm making it into a mountain. Ya, jadi hal yang kecil dipikir seperti besar, jadi membesar-besarkan masalah. Yeah, because it's all about me. Hanya karena semua itu adalah tentang saya.
So I just try and let it go that way. Jadi biasanya itulah sebabnya dan saya akan membiarkannya berlalu. Okay. Oke. Puas ya? Kurang. 2 tahun lagi kita undang. They are not satisfied, they want to ask you more. But the time is up now. So I think kita coba kasih applause sekali lagi kepada pemirsa. I want to do a dedication first. Yeah. So let's just have a short meditation to conclude. Okay, so take a minute and really rejoice at what you did this evening. As you came here, you're thinking about something worthwhile, you listened attentively, you gained some new knowledge. Okay, so rejoice in what we did this evening. Berbahagia dengan apa yang sudah kita lakukan malam ini. Because we discussed some important topics, we created a lot of merit. Karena kita membicarakan hal-hal yang penting pada malam ini dan kita sudah membuat suatu karma baik. So rejoice at your own merit and at the merit that everybody here created this evening. Bergembiralah dengan karma baik yang sudah Anda lakukan dan karma baik yang dilakukan oleh semua orang yang hadir di sini malam ini. Then you can even imagine that merit as like some light in the center of your chest, and you radiate it out. Dan Anda bisa membayangkan bahwa kegembiraan itu ada di tengah-tengah dada Anda dan berradiasi keluar. And as the light that is our own and others' merit goes out into the universe and touches living beings, think that it makes their minds peaceful. Dan cahaya yang dari kebahagiaan kita itu akan menyebar ke seluruh dunia dan menyentuh makhluk-makhluk lain dan semua membuat pikiran semua makhluk itu damai. Think that the light clarifies their minds so that they can see the nature of reality. Pikirkan bahwa cahaya itu menyentuh pikiran makhluk-makhluk lain sehingga pikiran mereka bersih dan bisa melihat sesuatu apa adanya. Think that the light eliminates their suffering and brings them inner fulfillment. Pikirkan bahwa cahaya itu menghentikan penderitaan mereka. Due to this merit, may we soon attain the awakened state of Guru Buddha, that we may be able to liberate all sentient beings from their suffering. May the precious Bodhi mind, not yet born, arise and grow. May that born have no decline, but increase forevermore. Okay. So thank you very much. I'd like to invite you all to come to Shravasti Abbey and visit our community. Are there brochures about the Abbey out there? Yes. Yes, there are. It's a brochure. Yeah, so on the brochure, for those of you who speak English, there's some web addresses, and we have a lot of Dharma teachings, both on YouTube and written teachings on the websites. So, please make use of these teachings.
Benar-benar mengatakan ucapan terima kasih dan mengundang kita semua bersama Mesti Abi. Dan di depan ada brosur, di dalam brosur itu ada website. Jadi di sana banyak sekali kita bisa lihat di YouTube-nya juga untuk pelajaran dana, dan juga ada yang secara tertulis juga tersedia di website. Silakan manfaatkan apa informasi yang ada di situ.